B3QT56. Yes, ma'am. Murag nag-add ko og kuan students through email. Okay. So we have David, Sir David Almares, Ma'am Rosalita Arabis, Alan C, Dapo, Choco Dave. Street. Okay, so for those who are not here, they may test the YouTube live stream. Kung makasulod na mo sa classroom, so na siya posted. This is for batch 2. So pwede ra nga, wala sila kasulod sa Google Classroom. They can view our lecture here. So, as I've noticed katong kaganina, you're doing a recorded lecture. So for this time naman, I am experimenting. So this is the second time for batch 2 that I'll be using YouTube Live. Kay sa ako nga preference, dili kayo dako ang akong storage for sa laptop. So kung mag-record mo itong video, so kato siya mo mag-kuhan siya o storage sa local drive. So I might as well upload na lang na diretso sa YouTube Live, and then hopefully the future students would view our lecture for today. So ang matawag na din na itong dinani sa pagkasabot na ko, this is our synchronous learning. So kung later on mingon ng student nga, wala sir, wala po kapil kay murag hinay kay internet. So probably i-view na lang na ninyo by the weekend kung naamoy kusog-kusog na data probably, and then we'll have a quiz by next week. So probably makita na niya. So okay, nag-prefer sad ko nga naay murag picture sa background sa video kay mingon yung student nga alam mo man ning katong last week ni sir nga discussion. So probably nag-effort gamay. And this is for this week ana. So anyway, once we are in our Google Classroom, we have our stream here. And then hopefully, by the way, I hope okay na sa ato nga if we are to go to our classes, duha ra gid ka tawo ang pwede nato diri. Either we join a class to become a student, and then we create the class to become the teacher. So diri. So experience na nako ani personally is that when we had our online class sa postgraduate, dili pa kay gid kay ko kabalo mo gamit sa we were using the Edmodo. So once nga kami na dahil na student, magdagan na din ang muna yun sa to ni sir. So by way ato nag-learn na pud mi sa technology hinay-hinay ana. So mula din na-adapt na mo, and then we share it to our students. Hopefully kini pud nga na session we could share this to the students, put it to our co-faculty. So yes, 21 student by compression. So if ever you'd like to follow the discussion, I'm using here 3 software. So pwede ninyo i-download kung paspas yun karon ang internet. Na ay WinZip,
application installer na apoy WinRAR.exe and then kining 7-zip.exe. So muning mga version nga kung gamiton karon sa pag-demo, and then later on kung mag-upgrade ng ilang mga software na ay mga links nga dito nato siya paon ng updated versions. So naara ni siya sa file compression sa pinakaubos kayo nga stream. So nata sa stream, and then nasa pinakaubos file compression, and then file use for file compression kung testing mo later on, and then again post ko assignment pero yeah, that's optional just to show capability of classroom and video demonstration. Okay. So kinila sila gipang curate lang na po sa web. So dili gid purely sa ako gikan. So nagtuon ra gyapon ko nga akong i-share diri sa inyo. So dili gid para sa ako. So okay. So let me start with our simple this theory. So our objectives for this morning, to try to define file compression, and then explain the need for file compression. Also, naa na day file compression file. We don't need to download the IAM file compression software sa ato. If we are using Windows or Mac, mag-right click lang ta sa itong file, pwede na din natin na siya ma-zip. Or files to use less space. So mura iyahang objective. So whether it is a video, it is an audio, it is a graphic or picture or a file, so pwede na nato siya mausa sa isa ka folder atong i-zip. Again, ang purpose lang yun is para magamay ang space, maratag nag-impake, and then portable na din siya. Meaning po dana, kung naasa flash drive to matwang naka-zip, mas dali to kopyahon sa pag-transfer sa atong desktop, sa atong laptop, or pag-transfer sa other mga devices. So, ano siya? Compression allows us to take many files yun, wala siya limit. And then it compress that in one file which is smaller than the combined size of originals. So later on maka-encounter mo for some like, sir, pila ka book among i-download ana? Pero sa mga files nga akong kulang lagi sir. So sa amo nga site, amo na lang nang i-package i-zip. Okay. If you've noticed, kung mag-install po tag software, murara na siya og mag-unzip og files nga maghimo siya iyang own nga ka directory sa among tawag na directory. Kanang madto bitaw ta sa file explorer. Example, dark mid. So these are the Windows File Explorer. So kung gusto ta nga as is ang iyang pagka-copy sa students or whatever pod, mas maayo siya nga ato siyang i-zip para intact. Kana pong na-experience na nga madaot na tong software, dili na siya mudagan. So ang yang i-suggest na ay i-reinstall lang na siya ma'am or sir. So basically that's the work of like a file compression software. So kanang mga installer. So ang yato natin mga folders ito, natin mga different files, runnable files nga iyang i-package in one file para dili kayo libog. Pag-upgrade, siya na bahala mo plastar. So, kibali, that's file compression. So, anong kinanglan nato ang file compression softwares? Again, to make our file storage and file backup. Okay. Naipautan na nga, sir, ma-duplicate ba ang file kung amo nang i-zip? Yes, that's true. Duplicate gid siya. Sample na kay Word file 5, then imo na siyang i-zip na then mabutang nga isa ka. So also, ang klaro kay kaganina, why do I need it to effectively post files on the web page for someone else to download? So, mas dali ito man kung lesser ang size. Or send large files again as attachments. So
So to download and open files from web page or from email. Okay. Application that has to be compressed. So again, there is already a file compression software nga naa sa ato ang Windows, that is Windows 10. So mag-right click na ta later or Mac. So ang default nga file type ana niya is naka-zip file. So we'll talk basically gamay lang ani kining mga file types nila. So what are the drawbacks when we will be using kining mga compressed files? So ang iya lang first na drawback is that kung naggamit naglahi nga software pag compress ana niya katong naka-receive sa file, kinahanglan pud niya og katong software nga makapabre ato. Okay. So that's isa, pero kung ato lang siyang i-save or i-compress as is a zip, kana pinaka-common man na siya nga file, by default makaya ra na siya og abre sa default nga mga software. Okay, so kato, the recipient of the message must understand how the files was compressed and have the tools to uncompress the file. So probably katong mga advanced, pwede po ato man to siya i-encrypt, utangan na to password para dili siya ma-break bisag kinsa. So something Okay. With regards to our email attachment compression, Gmail restricts the size of our file attachments to 25 MB. So, muna siya ang kinahanglan nato usahay nga dilawas na siya og 30, i-try nato compress kay basig matas ra nato sa attachment sa email. So, muna siya ang magamit nato si software. Yeah, obviously be aware the recipient of your message may have a lower limit, okay? And then we need to compress files first, so their size limit upload to files Google Drive. Just email the link. So that's for email compression. So just in case you are wondering if which software to use, ang by default, if we are a Windows user, with ZipGit ang best na nga program for that certain type of files. But again, baligya siya. Currently, it is priced at $35 for that standard zip. And then, ang iya pong feature ani is ma-further niya og zip pagid ang file if ever kinahanglan ginato. So na siya ultra compression. So muna gi-claim sa software. So by the way, wala ko nag-promote sa WinZip, pero this is just for the best compression for 2020. The second one is 7-Zip. So this is the best open source file compression software. So the libre siya. And this is what I am using. Si 7-Zip. And the other one, kining si WinRAR. More or less, pareha sa na WinZip, pero ang iyang compression algorithm is more or less adapted to this developer. So ang iyang initial is RAR. So that's called the RAR. Now, if you try to have to download this, muna siya ang noong sa WinZip. So that's at winzip.com, win./en. And this is for the 7-Zip. And then this is for the WinRAR. Okay. So i-compare na ko siya. This is last 2 weeks. I tried to zip mga 39.3 MB sa WinZip. So by default, iyang na-compress ang file into 32.4 MB. So roughly mga 17-19% iyang compression rate. Second one, si 7-Zip. Na-compress niya ang file into 30.4, so mas
Mas na-compress niya compare ni WinZip. Si WinRAR around 32.0. So, mura ni ang ilang diferensya. Ang nidao gani is si 7-zip. Si libre. Okay, so let's proceed with the demonstration. So let's just have this one. So if you'd like to try to follow, just open Windows, okay, kining Windows key plus E. So shortcut na siya to open our file Explorer or kining Windows Explorer. Kasi hindi ko okay, murag dark. Okay, this is the theme I use when I work at night. Okay, okay. Oops. Okay. So say for example, just try to have your files, any files. If you'd like to follow, if you follow, okay ra gyapon ma'am. So I have here my compression file demo. I'll just create here a folder, sample. By the way, if you are wondering, dili ta pareho display, you could do this sa view. There is a ribbon of view. You could have here extra large icons. Okay, kasi ginana ang inyong display. Large icons, medium icons, small icons, list, details, tiles, content. So I prefer the details kay makita na po ang kanusa siya na modify ang file, and then the file type and the file size. So ayan. So kupyaw na po ni siya. Where is the sample? Okay. So, ang atong gaignon nga default day nga software, kung ato ni siyang i-select all, and then gusto na nato siya i-compress, ang pinakadali ginato mabuhat is just to right-click on the selected files. Pag right-click na to nanda din siya diri. By default, naka-install na mong ito si 7-zip, o si WinZip, o si WinRAR. Ay makita ninyo diyan nga probably is the add to archive kana siya. So that's the default file compression nga ato ang na-install. So pag okay. Add to archive, pag click na to niya, will be brought to the new dialog box for the this is I guess si WinZip or WinRAR. Walang i-zoom gamay. Okay. So diri dayon makita nato ang atong gaignon nga file format. Si RAR din siya. So para common kayo siya nga atong file type pag compress, you might as well select na lang si zip. Okay, normal compression. So muna niya to ang kung gusto nato siya is kanang kung mag-zip mo ko to sa akin kung dako gid kay dugay mo man. So natay store, fastest, fast, normal, good, best. Si best is katong pinaka-huot na gid kay nga compression. Mahuman siya medyo dugay. And then we select the volume size. Okay. For
For example, i-compress na to and then i-distribute probably na to sa students through CD. Pwede na to siya ni i-select. 700 MB CD file type. Probably kung 5 ka CD, kung di siya mas maigop. Or we could use the FAT32 4000 or si DVD-R. Mas dako siya, mga 4 gig man siya. Or si, I don't know if nasi Blu-ray diri. So, So once nga ato na siyang mapili, like for example, volume size, just click OK and then mahuman na dayon siya. So asa man siya mabutang? Okay. So nara siya sa abay. So muna itong gaignon dayon kung mag-zip ta, it's actually a duplicate. Kuan na siya, kaya siya, nag-replicate siya ang kagalingon. So kining kuan, question na ni first batches. So pwede na ba nato i-delete? Pwede kayo na to para ma-save na to ang space. Kibali, ato na lang siyang i-archive. So that's the first way, or two-way man siya. So if ever maka-receive na tauban zip file, all we need to do is right click lang gyapon, i-unzip na lang din nato ni siya. For example, here. Okay, extract file. So by default, pwede rin siya. Sa ako nga personal preference, I'd like to extract it here diretso. Para magawa siya diri ra gid gyapon, din ako mangita sa gasa. Sana. Extract here. So, ayan. Nasa, nabalik na siya. Ayan. So, mo to siya. What we have done is extract the files. So, any files. So, the file type is 7-zip. So, just in case you wonder anong di makita si file extension, dire-regya punta sa view and go to the checkbox for file name extensions. So ato siyang i-uncheck, mawala ni siyang file extension. Ato ni siyang i-check, mabalik to atong file extension. Nabala na to siya nga ay zip din siya nga file type or katong si 7-zip. So more or less maura to for today. So I guess this is scheduled for a whole day, so we plan Mr. Brian to end this in half day para napod tayo ma-work pa kanya hapon. Yeah. So if ever you have questions o katong wala nato naapas nga sa tigi-click niya ganina, just try to have kini siya. Just go back to the YouTube live stream, then just open it. Ang first batch ani kay medyo ga-echo lain di mo ganan. Anyway, Rafi kay siya ona. You can view this at home. Ako lang siya ding i-edit probably. So, yes. So if you have questions, if you have no questions, thank you and good morning. Salamat po, ma'am. Doctor content voiceover sa, for example, your report tapos Kato, ma'am. you describe what you did on Yes. the voiceover. Oo. Katong nag-demo siya, ma'am, probably dito sa Google Classroom. Katong there is a file compression na then link. So
Pwede man nato siya i-try, pero nagkuhan siya gahapon nga, pero ilang sa i-try kay medyo natin problema sa connection. So, if ever mo try gid mo ma'am, kuan na mo siya once nga naana ta sa tuang classroom, so naa siya i-generate nga Meet link. So mo ni ang bago nga gi-add sa Google to compete with Zoom or any type of software. So mo ni sila freeware. Mo ni si Google Meet. So pag-click na to, mo proceed siya dito sa app. Now, also if you want to have the Google Classroom sa I suggest nga i-download niyo sa sa inyong mobile phone, so medyo maka-handy siya. So, kato, we are the teachers, so mag-join now lang ta. Then, kini na dayon tong link. For example, muna niya to ang i-paste dito sa stream or probably sa messenger. For example, if you want to join the class, you may look at your messenger na ako i-post. For example, kini siya, i-copy lang na itong joining info and then mo ato ta. For example, sa ako nga case, ako na lang siyang ipilit there is a stream. So, paste and then post. So once it is posted, i-click sa student, makasulod na dayon siya sa discussion, sa synchronous nga discussion. Join din siya. Either dire mamili siya, mo join ba siya nga naka-on yung mic or naka-on yung camera, so nasa iyang option. So, join now. Muna din siya. Wala pa yung video because gamit sa akong encoder. Okay, so I answer na kayong question no? Yeah, katong kang Sir Brian, okay, po doon dyan. Using, I think, the game Windows G. Record niya. Ang concern man good, like, katong first na mo istorya dito ni Dr. Stroga is that yung gusto is i-record rin niya. Kaya di siya, kung gusto siya formal, katong during sa session nga magkatawa siya, yan ang i-cut, yan i-edit, para ang iyang i-post sa kuan, limpyo na. Mura po niya disadvantage. For example, kini sa ako karon this is live, so wala ko'y control no. Anyway, kung namutana spontaneous gid siya nga dapat ako yung tubagon. Kung wala ko'y tubag, okay. Ingon gid ko nga honestly wala pa na ako siya na encounter. Probably by the next meeting dayon. So, mara. Either words, kung sa inyong preference later on, mas okay gito siya nga discover your personal taste. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Wala na, ma'am. Sige, ma'am.
Wow. Sige, sige sir. Salamat po. Wala siya